Okay. So yung taga. ለዚህ ጌታ ምላሽ ሳትሰጡ ባትሄዱ የመዳን ቀን ዛሬ ነው። የመዳን ቀን ዛሬ ነው። ስለ ነገ አናውቅም። ስለዚህ ዛሬ እግዚአብሔርን ቃል ሰምተናል። ምላሽ ሳንሰጥ አንሂድ። እየወጣችሁ ያላችሁ ሰዎች በትራንስፖርት እና ተቸገሩ። ትራንስፖርት በአምስቱ አቅጣጫዎች ተዘጋጅቷል በነፃ። ስለዚህ ተዘጋጅታችሁ የሰላም ወረቀታቸው ትራንስፖርት አዘጋጅተናል። ስለዚህ እንታገስ። አይገርም? በጣም ይገርም። የት ነው የምንሄደው? ሰዎችን ይዛችሁ የመጣችሁ ካላችሁ ወደዚህ እንድታመጧቸው እናሳስባለን። ወገኖች አዳዲሶች ካሉ መስቀል አደባባይ ምን ይመስላል? እና አቤኔን ይመስላል። እንግዲያውም ፕሮግራም ጨርሰን እየወጣን ነው። ገና ነው። ሰው ግን ሄዶ ራሱ አያልቅም እንዴ? ሄዶ ራሱ በቃ እሺ እሺ ቤነዘር hundumtuu keessan bakka jirtanitti waaqayyoon harka isaa bal'ifatee sewwaa maala. Bakkuma jirtanitti harki keessan kaaffadhaatii waaqayyo gooftaa maccaa jireenya keessaniif fayyina gallaatu. Inni bara keessaniif jireenya keessaniif fayyina gallaatu. Waaqayyoon simadhaadhaa. Abbaan keessan harka isaa bal'ifatee sewwaa maala. Bakkuma jirtanitti sodaa keessan dhiisaa. ariifachiisuu keessan dhiisaa. Waaqayyo gooftaa kana gooftaa isa dhugaa jireenya bara baraa laatu kana har'a dhugaa bahaatii cubbuurraa yakka keessanirraa isa dhiiga isaatiin qulqullaa isinis